کہ بلوا لو طیبہ میں آقا، 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 مجھ کو بھی ایک بار بلوا لو طیبہ میں آقا، مجھ کو بھی ایک بار بلوا لو طیبہ میں آقا، مجھ کو بھی ایک بار بلوا لو طیبہ میں آقا، سب کو بھی ایک بار۔ کیسا ہے وہ شہر مدینہ دکھلا دو سرکار، کیسا ہے وہ شہر مدینہ دکھلا دو سرکار۔ ایک مرتبہ سرکار کے نام سے بولیے سبحان اللہ کہ اس نے سنایا اس نے بتایا شہر مدینہ ایسا ہے، اس نے سنایا اس نے بتایا شہر مدینہ ایسا ہے، اور میں بھی جا کر دیکھوں آقا گنبد خضرا کیسا ہے، میں بھی جا کر دیکھوں آقا گنبد خضرا کیسا ہے، جس نے دیکھا اس نے بتایا خلد بری کے جیسا ہے، جس در پہ رو رو غلما کا، جس در پہ رو رو غلما کا، جس در پہ رو رو غلما کا لگتا ہے بازار، کیسا ہے وہ شہر مدینہ دکھلا دو سرکار، کیسا ہے وہ شہر مدینہ دکھلا دو سرکار۔ آخری شیخ دعا کے ساتھ فرمانے ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے راتوں میں نیند نہ آتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے راتوں میں نیند نہ آتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے راتوں میں آتی ہے، اور یاد مدینہ جب آتا ہے آنکھوں میں بھی یاد مدینہ خوب مچانے لگتا جاتی ہے اس دل کی پیاس بجھا جو نبیوں کے دکھلا دو سرکار، کیسا ہے وہ شہر مدینہ دکھلا دو سرکار۔ বাস হয়ে গেছে ভাই, তোমরা পরে পড়াবা। এখন মুফতি সাহেবের কিছু নাসিহত হবে, ওই নাসিহত আপনারা সকলে শ্রবণ করুন, আমল করার চেষ্টা করুন। যারা এখন পর্যন্ত হাতে মালা আর কিছু নিয়ে আছেন আপনারা দূরে থাকুন, পরে পড়িয়ে দিবেন। মা বন্ধুর কাছে অনুরোধ আপনারা বসুন, আপনারা নিজ আপন আপন জায়গাতে বসুন। আর বিশেষ করে ভাইদেরকে বলবো আপনারা বসুন, ভলেন্টিয়ার ভাইদেরকে বলবো আপনারা একটু নিজের দায়িত্বকে পালন করার চেষ্টা করুন, আপনারা এদিকে ওদিকে থাকেন না, লোকদেরকে বসান। সুন্দর একটা নাসিহত হবে, আমাদের দূর থেকে আগত মেহমানকে ডেকেছি আমরা ওনার মুখ থেকে কিছু শুনবো, কিছু নাসিহত আমরা এখান থেকে নিয়ে যাব। এটা মাদ্রাসার জলসা, এটা দ্বীন ইসলামের শিক্ষা। ভাই আব্বাস আমার আপনাদেরকে বারবার অনুরোধ করা হচ্ছে আপনারা একটু দয়া করে বসুন, কিছু নাসিহত শুনুন, তারপরে আপনারা
ইনশাআল্লাহ এখান থেকে আমরা ছেলেদেরকে ছেড়ে দেবো, তারপরে আপনারা নিজ নিজ আপন আপন বাড়ি নিয়ে যাবেন। হ্যাঁ